बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि बारखान के पहाड़ बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के लिए एक बड़ी खौफनाक मौत साबित हुए हैं। नाज़रीन, 25 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से अल बदर ऑपरेशन के दौरान यूँ कह लीजिए कि टीटीपी की जो कमांड है उसके भी परखचे उड़ा दिए गए हैं। एक बड़ी कार्रवाई की गई है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे और इससे जुड़ी हुई मजीद जो अपडेट्स हैं वो आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से दहशत गर्दों के खिलाफ एक बड़ा ही तबाहकुन ऑपरेशन अल बद्र जारी है। कल भी मैंने आपको बताया था कि जो बारखान के पहाड़ है वहां पे 10 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। लेकिन आज जो नाज़रीन खबर आ रही है वो ये है कि पाक फौज की जानिब से आज भी एक बड़ा कारीवार जो BLA के दहशत गर्द हैं उन पर लगाया गया है और उसमें नाज़रीन एक बहुत बड़ी कामयाबी पाक फौज के हाथ आई है। 25 दहशतगर्द नाज़रीन जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। पहाड़ों के कुदरती गारों के अंदर छुपे हुए, जिन्हें ये अपने सबसे महफूज तरीन बंकर समझते थे और कोई इसमें शक भी नहीं है कि बड़े मजबूत बंकर होते हैं जो कुदरती गारें होती हैं, लेकिन जिनको एक एक इंच का पता हो कि पहाड़ों में कौन सी गारें कहाँ पे हैं तो उनसे छुपना नामुमकिन होता है। नाज़रीन, ये 25 मिसिंग पर्सन जो है वो अपडेटेड हो जाएंगे। अब एक और वाविला शुरू होगा। दूसरी जानिब नाज़रीन अख्तर मेंगल अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ रही है। बलूचिस्तान हुकूमत ने बातचीत करने की कोशिश की लेकिन उसने अपनी डिमांड जो है और उसकी फहरिस्त को लंबा करना शुरू कर दिया। यानी एक बार फिर बलोच कौम जो है उनको बेचने की कोशिश, लेकिन नाज़रीन दिया है बलूचिस्तान हुकूमत ने करारा जवाब कि अब हमने तमाम हुज्जत कर दिया, अब आपके खिलाफ एक हतमी ऑपरेशन शुरू होगा। नाज़रीन, बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल करने का सिलसिला जारी है और इनके जो सहूलतकार हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता बिहाइंड द बार जाते जा रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जो गुलजादी है वो कल गिरफ्तार हुई है। गुलजादी की गिरफ्तारी पर काफ़ी वावेला मचाया गया और कहा गया जी कि हमें जो आज़ादी इजहार जो है उसको दबाया जा रहा है। असल में हकीकत ये नाज़रीन कि ये सारे के सारे इस वक्त दुश्मन के पेरोल पर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन इससे पहले भी ये मुफाद परस्त टोला सामने आता रहा लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सुरखरू हुआ। अब भी इसको मुंह की खानी पड़ेगी। दूसरी जानिब नाज़रीन जो मीरान शाह का इलाका है जनूबी वज़ीरिस्तान में, वहाँ पर जो TTP की मेन कमांडर यानी कि जो जितने ग्रुप्स हैं उनको लीड करने वाले जो TTP के 2 अहम कमांडर हैं वो मीरान शाह के अंदर एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के अंदर जिंदा गिरफ्तार कर लिए गए। नाज़रीन, ये सबसे बड़ी और अहम कामयाबी होती। कल भी मैंने आपको बताया कि स्पिन बुल्दिक से पाकिस्तान के इलाके में दाखिल होने वाले चमन बॉर्डर से तकरीबन 11 दहशत गर्दों को उनके कमांडरों समेत पकड़ा गया और अब जो खबर आ रही है वो ये है कि 2 अहम कमांडर हैं। ये नाज़रीन अफगानिस्तान से इनका ताल्लुक है और ये इस वक्त हाफिज गुल बहादुर नूर वली महसूद ग्रुप जो है इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन कराने पर इनकी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लगी हुई थी और ये अब ये दहशत गर्दों को मुत्तहद करने के मिशन पर पाकिस्तान में थे जो जिंदा गिरफ्तार हुए हैं। तो नाज़रीन, जिंदा गिरफ्तारी बहुत बड़ी कामयाबी होती है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरे का पूरा नेटवर्क जो है वो बेनकाब हो जाता है। आम लोगों का पकड़ा जाना यानी आम जो जंगजू होते हैं, इनके आम दहशत गर्द हैं, उनका पकड़ा जाना और किसी कमांडर का खास तौर पर जो एग्जीक्यूशन करवा रहा होता है दहशत गर्दी के हमलों की, वो उसका पकड़ा जाना, ये 2 डिफरेंट चीज़ें होती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि सिर्फ कमांडरों को गिरफ्तार किया जाता है, दूसरों को वैसे ही जो है वो आप यूँ कह लें कि कुचला दे दिया जाता है और उनको जहन्नुम वासिल कर दिया जाता है। तो ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन अपडेट है। दूसरी जानिब आपको ये बताते चले नाज़रीन कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन के अंदर है। अफ़गानिस्तान के अंदर जो TTP की दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके जो आलाकार, जो सहूलतकार, जो बड़ी उनकी लीडरशिप है वो अब नाज़रीन टारगेट पर आ चुकी है। वो अब आप अनकरीब बहुत बड़ी बड़ी खबरें सुनेंगे। इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर बज़ाहिर तालिबान को ये लग रहा है कि हमारी हुकूमत है, लेकिन उनके अंदरूनी इख्तलाफात उन्हें इस कदर कमज़ोर कर चुके हैं कि वो किसी भी बैरूनी ताकत को मुदाखलत का जो है वो कहने पे मजबूर है। यानी इधर जो है वो हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान के साथ और इसके साथ अमेरिका के साथ भी इंटरलिंक है और उसके बाद नाज़रीन जो मुकामी वहाँ पे तंजीमें हैं उनके साथ भी वो लिंक्ड है ताकि जो कंधारी तालिबान है उनकी इजारादारी को ख़त्म किया जा सके। नाज़रीन, यही
وہ جو واویلا کیا کرتے تھے جی ہم تو جہاد کر رہے ہیں تو یہ کر رہے ہیں، تو اب یہ اقتدار کے بھوکوں کی اوقات بھی کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں، کوئی اسلام کا جو ہے وہ نام نہیں اس میں استعمال ہو رہا، بلکہ صرف اور صرف ذاتی مفادات اور ذاتی جو ان کی جتنے بھی فیصلے ہیں انہی کو یہ فالو کر رہے ہیں، انہی کے پیچھے یہ چل رہے ہیں۔ اور ناظرین اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جب صرف ذاتی مفادات کے آپ فیصلے کریں اور قومی مفادات کو نہ دیکھیں تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ لیڈرشپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ جب تک آپ پاور کو ٹرانسفر نہیں کرتے، جب تک آپ لوگوں پہ اعتماد نہیں کرتے ہیں، جب ان کا اعتماد آپ دلاتے نہیں ہیں کہ آپ ان پہ اعتماد کرتے تو اس وقت تک حکومتیں نہیں چل سکتی۔ اور خاص طور پہ جو افغان طالبان کی حکومت ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے ناظرین کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے اس میں دہشت گرد موجود ہیں، جس میں ازبک بھی ہیں، اوغیور بھی ہیں، ترکمانستان سے بھی ہیں، تاجکستان سے بھی ہیں، یعنی مختلف علاقوں سے آئے ہوئے، چائنا سے بھی اوغیور بھی ہیں۔ تو یہ تمام تر جو قومیتوں سے تعلق رکھنے والے ہیں یہ اپنی کمانڈ جو ہے وہ خود سمجھتے ہیں جی کہ یہ ایک یونٹ بنائی ہوئی ہے، اس کا کمانڈر میں ہوں، تو وہ اپنی اپنی کمانڈ انہوں نے بنائی ہوئی ہے اور اسی کمانڈ کو یہ فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مجموعی طور پہ دیکھا جائے ناظرین تو کمانڈ سے اس وقت یہ تمام تر خالی ہو چکے ہیں۔ کوئی ایک بندہ نہیں ہے کہ کسی ایک پلیٹ فارم پہ کوئی حکم نامہ جاری کیا جائے گا اور سارے اس کو منوان تسلیم کر لیں گے، بلکہ اب الگ الگ سے انہوں نے وہ اپنے جو ہے وہ مساجد بنا لی، جس کی وجہ سے ان کے لیے مشکلات کھڑی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتا چلے جو گڈ ایک چیز ہے پاکستان کے لیے وہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ اس وقت جو دہشت گردانہ حملے کر رہی ہے اس میں ایک تو یہ ایکسپوز ہوگی اور دوسرا ان کی جو مین پاور ہے وہ بہت زیادہ کم ہو چکی ہے۔ ریکروٹمنٹ کرنا اب ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان جو نمک حراموں کو واپس بھیج رہا ہے تو تقریباً 8,000 بندے کو بارڈر کے اوپر بارڈر سے پار جو ہے وہ صرف ایک دن یعنی کل کا جو دن گزرا ہے اس میں 8,000 بندوں کو سرحد پار بھیجا گیا ہے۔ اور ناظرین سرحد پار جا کے جس طرح کے وہ بڑے بڑے قافلوں کے اندر لوگ انٹرویوز دے رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کو، اور کچھ لوگ ناظرین ایسے ہیں اس میں آٹے میں نمک کے برابر ہیں جو پاکستان کی تعریفیں کر رہے ہیں، وہ جو کہتے ہیں جی کہ ہم پاکستان میں پلے بڑے، ہمارے دوست یار وہاں پہ ہم نے بہت پیار پایا۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ افغانستان کے جھنڈے جن کو ناظرین اپنے سرزمین پہ طالبان کے جھنڈے نہیں لہرانے دیتے تو ان جھنڈوں کو لہراتے ہوئے پاکستان کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہر طرح کی کمیونٹی ہر جگہ پہ موجود ہوتی ہے۔ جو ایسے افغانی ہیں جو اس احسان کو محسوس کرتے ہیں اپنے کندھوں پہ، تو ہم چاہیں گے کہ وہ پاکستان کے ساتھ بھی تعاون کریں۔ اگر وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں ایک ویلڈ ویزا حاصل کر کے وہ پاکستان میں پہنچے، بزنس کرنا چاہتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن اس کے ساتھ یہ پوائنٹ آؤٹ بھی کریں جو پاکستان کے خلاف اس وقت دہشت گردوں کے اعلیٰ کار اور سہولت کار افغانی بنے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین یہ اس وقت کچھ تازہ ترین معاملات چل رہے ہیں اور اس سچویشن کے اندر ناظرین افواج پاکستان کو اندرونی اور بیرونی محاذ پہ بیک وقت لڑنا پڑ رہا ہے، لیکن کامیابیاں مقدر ہوں انشاءاللہ، اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب آخری دہشت گرد کا بھی انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔